Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, we come into your throne room of presence. kami mau memasuki ruang tahta kudus-Mu. That every word that you speak here Dan biar setiap perkataan yang Kau perkatakan di sini, will come powerfully and effective. dan itu akan datang dengan sangat kuat dan sangat efektif. That will touch our hearts and transform our lives. Biar itu menjamah setiap kami, mengubahkan hidup kami. Only your name be glorified. Dan biar hanya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkasa kami berdoa. Amen. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord. It's an honor to stand before you and share the word of God. Puji Tuhan, ini adalah sebuah kehormatan bisa berdiri di hadapan saudara dan membagikan firman Tuhan. And I thank Pastor Sylvia to invite me, and I take it as a privilege and honor to share God's word. Saya sangat berterima kasih kepada Pastor Sylvia untuk mengundang saya. Saya mengambil ini sebagai kehormatan. Saya benar-benar merasa terhormat bisa ada di tempat ini. And I thank all the elders of the church and everyone here to come here to invite me. Dan saya berterima kasih kepada semua pemimpin di tempat ini dan kepada Anda semua yang sudah mengundang saya di tempat ini. I'm so happy what the Lord is doing through AOC Saya sangat bersuka cita dengan apa yang Tuhan lakukan buat AOC, saudara. Indonesia. Dan di Indonesia ini. I've gone to several other places in Malang and other places also. Dan saya sudah ke beberapa tempat AOC yang ada di Malang juga, ada juga di Tulung Agung, saudara. And I thank God for that. Dan saya bersyukur sekali untuk hal itu. Today, Hari ini, the Holy Spirit has prompted me to speak on the subject of Ruth. Tuhan Roh Kudus itu mendorong saya untuk bicara sesuatu hal tentang Ruth. Ruth is a picture of a church. Ruth itu adalah gambaran sebuah gereja. There are 4 chapters in the Ruth. Ada 4 pasal dalam kitab Ruth. In the chapter number 1, Dan pasal yang pertama, Ruth goes to a famine. dia mengalami yang namanya sebuah kemiskinan. Chapter number 2, Di pasal yang kedua, there are 3 stages where the chapter of Ruth explains. ada 3 bagian di mana bagian hidup Ruth itu dijelaskan di situ. Provision, favor, and connection. Penyediaan, favor atau kemurahan dan juga koneksi. Chapter number 3, Dan di bagian yang ketiga, chapter 3, you go in the Ruth chapter goes into a transition. dia mengalami yang namanya sebuah transisi atau perubahan. Chapter number 4, Di chapter yang keempat, bagian keempat, it talks about impartation to nations and generations. ini bicara soal impartasi kepada bangsa-bangsa dan dari generasi kepada generasi berikutnya. And I prophetically see the church. Dan saya melihat secara profetik gereja Tuhan. The Lord is taking your church into the 4th dimension of imparting to the nations and generations. Tuhan itu sedang membawa persekutuan saudara mengalami chapter yang keempat, yaitu mengimpartasi kepada bangsa-bangsa dan juga dari generasi ke generasi. Amin. When you see the history of the church, Dan ketika kita ini melihat sejarah gereja atau kegerakan Tuhan, church has gone through several crises. gereja itu sudah melewati beberapa krisis. But no crisis ever stands the church. Tapi nggak pernah ada krisis yang bertahan menghadapi gereja, saudara. The church raised above every situation. Dan gereja Tuhan itu bisa bangkit mengatasi setiap situasi. And when God is taking a church to a transition, Dan waktu gereja dibawa oleh Tuhan mengalami sebuah transisi, they are ready for an impartation and generations. dan mereka ini bersiap untuk mengimpartasi bangsa-bangsa dan juga generasi-generasi. Amen. Amin. Let's go to the history of Ruth. Mari kita lihat sejarah Ruth, saudara. There is a person called Naomi in the Bible. Ada seseorang yang bernama Naomi dalam firman. There was severe famine in Israel. Dan ada kelaparan di Israel. So she took her husband and went to a land called Moabite. Dan dia bawa suaminya ke sebuah tempat yang bernama Moab. And in that Moabite, Dan suku Moab ini, orang-orang Moab, she lost her husband. di Moab ini dia kehilangan suaminya. She lost 2 children. Dia kehilangan 2 putranya. She was left with 2 daughter-in-laws. Dan dia ditinggalkan dengan 2 menantu wanita.
She cried unto the Lord Dan dia menjerit berteriak kepada Tuhan. and told, my life has become Mara. Dan dia bilang hidupku ini menjadi mara. Mara means bitterness. Mara itu artinya sebuah kepahitan. Sometimes we go through bitterness. Kadang-kadang kita melewati fase sebuah kepahitan. We go through pain. Kita melewati yang namanya kesakitan. But we need a prophetic eyes of the Lord to see beyond the pain what God is doing in our lives. Tapi kita perlu melihat dari ketinggian ilahi secara profetik untuk melihat apa sih yang ada di balik semua kesakitan yang terjadi itu. Turn to your neighbor and tell him, Kasih tahu tetangga-tetangga saudara, see beyond the pain. lihatlah melampaui kesakitan itu. Amin. See beyond the loss. Lihatlah melampaui apa yang sudah terhilang dalam hidupmu. When Ruth has lost everything, Waktu Ruth kehilangan segalanya, she told her daughter-in-law, dia bilang kepada menantunya begini, it's time that you leave me udah waktunya kamu tinggalkan saya and go. dan pergi aja. Because I lost everything. Karena saya kehilangan semuanya. That was a picture of Naomi. Itu adalah gambaran Naomi. Out of the two daughter-in-laws, Ruth never left Naomi. Dan di antara dua menantunya ini, Ruth tidak pernah tinggalkan Naomi. And she told Dan dia bilang begini, to Naomi, your God is my God. Tuhanmu adalah Tuhanku. Your people are my people. Bangsamu adalah bangsaku. She made a covenant that I will never leave you nor forsake you. Dia membuat suatu covenant perjanjian kepada Naomi bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. And both journeyed together back to Israel. Dan mereka berdua mengalami perjalanan kembali ke Israel. When you go to chapter number 2, Waktu saudara lihat di pasal kedua, Naomi said to Ruth, Naomi berkata kepada putrinya, kepada Ruth, we need food to eat. kita ini butuh makanan untuk dimakan. Just go work there Coba kamu berjalan ke sana so that you'll find some food. supaya kamu ketemu dengan makanan. When you see Ruth chapter 2 verse 9, Waktu saudara melihat di ayat yang ke-9, Ruth went to work in the fields. dia kerja di ladang saudara, di perkebunan. And there Boaz found her. Dan disitulah dia bertemu dengan Boaz. And he gave food to her. Dan Boaz memberikan makanan kepadanya. Until you work and everything that is left over will be given to you. Dan dia bilang begini, kamu kerja di sini dan kamu bisa memungut bulir-bulir apapun yang tersisa di sini. That is a picture of a provision. Itu adalah gambaran dari penyediaan. When you have a vision, Waktu engkau ini punya visi saudara, God gives a provision. Tuhan memberikan penyediaannya buat engkau. And I prophetically see that. Dan saya secara profetik melihat itu. Your church has crossed over to the provision already. Engkau sudah melewati fase yang namanya penyediaan Tuhan buat saudara. And when you see Ruth chapter 2 verse 10, Dan di pasal kedua ayat yang ke-10, Boaz told to Ruth, Boaz mengatakan kepada Ruth, he showed favor to the Ruth. dia berkenan kepada Ruth. I'm there to take care of you. Dan dia bilang, aku akan menjagai hidupmu. He made a connection with him. Dia membuat sebuah koneksi dengan He Ruth. shows his love to Ruth. Dia menunjukkan kasihnya kepada Ruth. The Bible tells Firman Tuhan berkata begini, Christ gave himself to the church. Kristus memberikan dirinya kepada gereja Tuhan. You see the picture of Boaz as Christ redeeming Ruth with the favor that he bestowed on him. Dan engkau melihat Boaz seperti Kristus yang menebus Ruth seperti Tuhan menebus umatnya. I prophetically see Dan saya melihat that God is improving and increasing a favor in your life. Tuhan itu sedang meningkatkan dan menambahkan favornya dalam hidup kita. Amin. The favor will take you into places where you can never imagine. Dan favor itu akan bawa kita bahkan ke tempat-tempat yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Favor will multiply things in your life. Dan favor Tuhan ini akan memultiplikasikan, melipat gandakan banyak hal dalam I hidup kita. prophesy that you shall have favor in the finances. Dan saya menubuatkan engkau akan menerima favor Tuhan dalam You finansial. shall have favor in the connections of business what you're doing. Engkau akan punya favor dalam koneksi bisnis apapun yang engkau lakukan. You shall have favor with the government. Engkau akan punya favor dalam pemerintahan. When you have favor, Kalau engkau punya favor itu, nobody can do anything.
Tidak ada yang bisa melawan engkau dalam hal Even the apapun. devil, whatever he plans against you, nothing will happen to you. Walaupun iblis berusaha menyerang engkau, tidak akan ada yang mempan terhadap engkau. Because you have the favor of Karena God. engkau punya perkenanan Tuhan. Grace and favor will multiply in your life. Anugerah dan kemurahannya berlipat ganda dalam hidupmu. Ruth was broken. Ruth itu hari itu sangat hancur. She lost everything. Dia pun kehilangan segala. The community was looking low at her. The community was looking low at her. Dan komunitas orang-orang di situ tuh melihat dia dengan rendah sekali. But the favor of the Lord rested on her. Ada kemurahan Tuhan yang memulihkan kehormatan Ruth. Amen. Amin. When you go to chapter number 2 verse 20. Waktu kita lihat di pasal 2 ayat yang ke-20. Boaz comes and tell to the elders of Israelites saying that I will take Ruth as my wife. Boaz berkata kepada para pemimpin Israel di pintu gerbang, dia berkata, aku akan mengambil Ruth sebagai istriku. There is a divine connection that is happening. Itu adalah sebuah koneksi ilahi yang sedang terjadi. What she has lost, Apa yang sudah hilang dari the hidupnya Lord Ruth, restore everything. Tuhan memulihkan segala I sesuatunya. pray this is a time of restoration. Dan in saya the berdoa name ini of adalah Jesus. waktunya pemulihan di dalam nama Yesus. What she was hurt by what she has lost, Waktu dia kesakitan dengan apa yang hilang dalam there hidupnya. was a healing happening. Ada sebuah kesembuhan yang And I terjadi. pray that your church is going to the healing and restoration in all areas of your life. Dan saya berdoa AOC akan mengalami pemulihan dan kesembuhan dalam semua bagian There dalam is an hidupmu. infilling of the Holy Spirit that is coming over your church. Dan saya tahu ada Roh Kudus yang sedang hadir kepada AOC ini. There is a divine connection that is happening. Ada sebuah koneksi ilahi yang sedang terjadi. Divine connection. Koneksi ilahi. Boaz redeemed Ruth. Boaz menebus Ruth. I say, Christ has redeemed us already on the cross. Dan Tuhan Yesus pun sudah menebus setiap kita di kayu salib. Whatever God does, Apapun yang Tuhan lakukan. your mind cannot understand. Mungkin pikiran kita ini gak akan bisa ngerti. Your heart cannot comprehend. Hatimu gak bisa meraba apa itu. What the Lord has kept for people, those who love Him. Apa yang Tuhan simpan untuk orang-orang yang mengasihi dia. There was a provision. Ada sebuah penyediaan. There was a favor. Ada sebuah kemurahan. There was a connection that happened to Ruth. Ada sebuah koneksi yang terjadi dalam hidup Ruth. When you go to chapter number 3, Waktu engkau masuk ke pasal ketiga. there was a transition that happened. Ada sebuah perpindahan yang terjadi. Ruth chapter 3 verse 3. Di pasal ketiga ayat yang ketiga. Transition. Transisi, perpindahan. When God takes an organization or a church into transition, Waktu Tuhan membawa sebuah gereja atau organisasi ke dalam suatu transisi atau perubahan. you cannot understand that. Kita ini mungkin gak bisa ngerti, saudara. You cannot comprehend it. Kita gak bisa paham dengan hal itu. A butterfly, before it flies, it goes into a pupal stage where it is like cocoon, it's inside. Butterfly. Nah, kupu-kupu itu kan waktu sebelum dia menjadi kupu-kupu kan dia jadi kepompong ya, saudara. Jadi kepompong dulu. When it is inside, it cannot understand that next stage, there is a supernatural fly that is coming over to me. Waktu dia di dalam kepompongnya itu kan dia mungkin gak akan menyangka apa yang akan terjadi nanti. Dia bisa terbang secara supranatural, perubahan itu terjadi. But transition Tetapi sebuah transisi is very good so that you will be blessing to people that you cannot understand. itu sangat baik supaya kita ini bisa menjadi berkat buat orang-orang yang bahkan kita gak akan sadari kita bisa jadi berkat buat orang itu, saudara. The Lord is saying your church is going into transition now. Tuhan bilang bahwa AOC ini memang sedang melalui sebuah transisi saat ini. From 2023, Dari 2023, God is saying mighty glory, signs and wonders, miracle is going to birth from this place. Tuhan berkata bahwa tanda-tanda mujizat supranatural yang begitu perkasa akan mulai terjadi di tempat ini. The Lord is going to take your church into realms of glory. Dia That akan heaven will start kissing your church. Dia akan membawa AOC ini ke dalam suatu realm atau alam kemuliaan di mana
seperti surga itu mengecup kita dengan begitu nyatanya. The experience of heaven will come down to your church in the name of Jesus. Pengalaman-pengalaman surgawi akan hadir di tengah-tengah saudara dalam nama Yesus. I pray the supernatural wisdom of God, the supernatural power of God will inflow in the church in the name of Jesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus, hikmat dan kuasa yang supranatural akan mengalir di tengah-tengah saudara. And I pray that signs, wonders, miracle will birth forth from this church in the name of Dan Jesus. saya berdoa semua tanda-tanda ajaib supranatural itu akan mengalir keluar dari gereja ini dalam nama Yesus. When you have the power of God, Waktu engkau dapati kuasa Tuhan, cancer will never come into your life. Cancer will never come into your life. kanker tidak akan hadir dalam hidup saudara. It shall die. Itu akan habis I musnah. command that diseases will die in the presence of God Dan saya in the berdoa, church in the name of Jesus. Setiap penyakit akan musnah di dalam gereja Tuhan di dalam nama Yesus. Taking you into the next level. Dia sedang bawa kita ke dalam satu level yang selanjutnya. When Elijah Waktu Elia left his cloth meninggalkan jubahnya to Elisha, kepada Elisa, there was a double fold anointing. ada sebuah urapan double porsi. When Moses, Waktu Musa who was a leader who led millions of people, yang memimpin jutaan orang-orang, he left his leadership to Joshua. dia meninggalkan kemimpinannya kepada Yosua. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. When Moses wanted to divide the Red Sea, Waktu Musa itu mau membelah Laut Merah, he took a rod and hit it, dia ambil tongkat dan dia belah itu. and the Red Sea opened. Dan Laut Merah itu terbelah saudara. Now when Joshua wanted to cross the Jordan River, Nah waktu Yosua mau menyeberangi sungai Yordan, this time kali ini he did not use any stick. dia nggak pakai tongkat apapun. He just put his leg inside the water. Dia cuma langkahkan, masukkan kakinya ke dalam air itu. Moses at least used the rod he had. Musa itu minimal bawa tongkatnya saudara. But here Joshua, Tapi di sini Yosua, he used his leg. dia cuma pakai kakinya. Joshua required more faith than Moses. Joshua butuh iman lebih daripada Musa. The miracles of Joshua was much more than scientific cannot understand. Nah, mujizat-mujizat yang dialami Yosua itu lebih daripada apa yang ilmu pengetahuan bisa mengerti. Because Joshua could stop the rotation of the earth. Karena Yosua bisa tiba-tiba menghentikan putaran bumi. But in the time of Moses, Dan pada waktu Musa, they saw miracles like dress growing and food for 40 days. ada mujizat-mujizat misalnya baju tidak jadi rusak, ada makanan-makanan yang ada. But Tetapi Joshua Yosua stopped even the earth rotating. bisa menghentikan bahkan rotasi bumi. And he was a person who led them into Canaan. Dan dia akhirnya adalah orang yang memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. I prophetically see Saya secara profetik melihat begini saudara. next year, Tahun depan God is going to do tremendous things that your eyes cannot understand. Tuhan akan melakukan hal-hal besar yang bahkan matamu tidak bisa mengerti. Whatever the prophecies was told about the church Semua nubuatan apapun yang diberitahukan tentang tempat saudara ini will begin to manifest in the name of Jesus. akan mulai termanifestasi di dalam nama Yesus. And I pray Dan saya berdoa no devil can touch it. tidak ada iblis yang bisa menyentuhnya. It's a time Ini adalah waktunya. that rise and shine. Engkau bangkit dan bersinar. For the glory of the Lord has come. Karena kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Transition. Transisi. Fourth chapter of Ruth. Pasal yang keempat dari kitab Rut. Ruth was blessing to generation. Dia akhirnya menjadi berkat buat generasi-generasi. From her lineage, Christ was born. Dari garis keturunannya lah
Kristus pun lahir. And I prophesy over the church. Dan saya menubuatkan atas gereja. From this church, Dari tempat ini, God is raising a generation Tuhan bangkitkan generasi-generasi who will be radicals for Jesus. yang akan menjadi sangat radikal untuk Yesus. Who will be radical for Jesus. Yang akan menjadi sangat radikal untuk Who will Yesus. break all scientific things. Yang akan menghancurkan, mematahkan semua hal yang natural. Where you go into the streets, Di mana engkau akan ke jalan-jalan. you do streets healings and Engkau miracles. melakukan kesembuhan di jalan-jalan, Where mujizat di jalan-jalan. doctors will be shocked to see what the Lord can do through you. Di mana dokter-dokter akan kaget dengan apa yang Tuhan bisa lakukan terhadap And the saudara. Lord is raising up Moses, Lord of Joshua's from this church in the name of Tuhan akan Jesus. membangkitkan Musa-Musa dan juga Yosua-Yosua dari tempat ini. The Bible tells, Firman Tuhan berkata, arise and shine, bangkit dan jadi teranglah. for the glory of the Lord has come. Sebab terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan sudah datang. For the darkness is over the creep of this earth, Karena kegelapan menutup bumi, but my glory shall arise tapi kemuliaanku akan bangkit, kata Tuhan. on every person who has the kingdom-hearted mindset. Atas setiap orang yang punya mindset kerajaan surga hatinya. And I impart over the church that this will be a church of imparting to nations and generations Dan saya in the berkata, name of Jesus. Bahwa tempat ini akan menjadi impartasi buat bangsa-bangsa dan generasi-generasi di dalam nama Yesus. Imparting to nations and generations. Impart kepada generasi dan bangsa-bangsa. The way you see things Cara engkau melihat segala sesuatu should begin to change. akan mulai sangat berubah. Prophecy means Nubuatan itu artinya is seeing a destiny melihat sebuah destiny into people's life. kepada hidup orang-orang. Memperlihatkan destiny mereka, saudara, kepada hidup orang-orang. Prophecy means Kenabian atau profesi is able to see the light inside the darkness. adalah kemampuan untuk melihat terang di dalam sebuah kegelapan. When there was darkness all over, Di mana ada kegelapan di mana-mana, God did not God did not see the darkness and tell what to do. Tuhan kan gak ngeliat kegelapan lalu berkata, terus kita bikin apa ya? But he spoke to the darkness and say, Tapi dia let berkata light kepada be. kegelapan itu, jadilah terang. And I pray, Dan saya berdoa, the Lord is bringing the light inside the church. Tuhan akan membawa terangnya ke tengah-tengah saudara. That every darkness shall flee. Dan setiap kegelapan itu akan kabur dari hidupmu. Your church is going to move forward. AOC ini akan maju ke depan. Not to dwell in the past, but move forward. Bukan hanya tetap tinggal di masa lalunya enggak, tapi akan maju ke depan. I prophetically see that. Saya melihat itu, saudara. There's an apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors rising from this church. Ada rasul-rasul, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil, gembala-gembala, The fivefold evangelis akan lahir dari tempat ini. The Lord prophetically says, you are my church. Tuhan berkata kepada saudara, engkaulah gerejaku, You are my heart. engkaulah hatiku. Don't worry what happened. Jangan khawatir akan apapun yang terjadi. There is Joshua's rising. Ada Yosua-Yosua yang sedang bangkit. There are Elisha's rising. Ada Elisa-Elisa yang sedang bangkit di tengah-tengah kita. There are generations rising. Ada generasi-generasi yang sedang bangkit. There are prophetically 3 things happening in the church. Ada 3 hal secara profetik yang sedang terjadi di gereja Tuhan. Building, Membangun, battling, pertarungan atau battle, and breakthrough. dan terobosan. Someone say, building, Mari sama-sama bilang, membangun, battling, berperang, breakthrough. dan menerobos. I tell in English 3 B's. Saya bilangnya dalam bahasa Inggris 3B. The Lord has taken you into a process of building. Tuhan itu sudah membuat kita melewati yang namanya proses membangun. He has already taken your church.
Dia sudah membawa kita ke dalam fase itu. Kita ini udah lewat, saudara. For years together, your church was built. Sudah beberapa tahun, bertahun-tahun kita itu membangun. You have gone through the process of battling. Engkau sudah melewati yang namanya masa berperang. I know. Saya tahu, saudara. The Lord has taken you into battling season. Engkau sudah dibawa Tuhan melewati masa peperangan. But there is a next season coming. Tapi ada musim berikutnya yang sedang datang. I prophesy that there will be a season of breakthrough coming. Saya bernubuat bahwa akan ada masa terobosan itu akan terjadi, saudara. A season of breakthrough is coming right Musim now. terobosan terjadi buat saudara. In the church of Ephesus, Di gereja Efesus, jemaat Efesus, they believed in a goddess called Diana. mereka percaya ada dewi namanya Diana. An Ephesian church is the most efficient church in the history of Bible. Jadi saudara, gereja Efesus adalah gereja yang paling efisien dalam sejarah gereja. And Paul went to Ephesian church Dan Paulus ini pergi ke gereja Efesus and he has built the church. dan dia membangun jemaat Tuhan di situ. He has taught them how to the word of God and build them. Dia memberitakan tentang firman Tuhan dan membangun gereja Tuhan di He situ. took classes and built the whole church. Dia buat kelas-kelas dan dia membangun seluruh gereja Tuhan di situ. And when you see the book of Ephesians, Dan kalau saudara memperhatikan kitab Efesus chapter number 6 verse 10, dan pasal 6 ayat yang ke-10. it talks about the spiritual warfare. Dia bicara soal peperangan rohani. It talks about now be strong in the Lord. Dan dia berkata, sekarang jadilah kuat di dalam Tuhan. Finally be strong in the Lord. Akhirnya jadilah kuat di dalam Tuhan. When you're fighting the enemy, Waktu engkau bertarung dengan musuhmu, the Lord told, be strong in the Lord. Tuhan bilang, ayo jadilah kuat di dalam Tuhan. Don't be strong in yourself. Jangan jadi kuat di dalam dirimu sendiri. Your strength can vary, Kekuatan kita ini bisa jadi lemas nantinya, but saudara. God's strength will never vary. Tapi kekuatan yang dari Tuhan itu tidak akan pernah jadi Because lelah. you put your hope on the Lord, Karena engkau taruh pengharapanmu di dalam the Tuhan. Lord shall fight for you. Tuhan akan berperang menggantikan saudara. And he talks about a soldier wearing the buckle, the righteous garments, and all those things. Dan dia juga bicara soal ada seorang prajurit yang mengenakan semua pakaian kebenaran itu. He talks about the belt. Christ is the belt. Dan dia bicara soal mengenakan Kristus sebagai ikat pinggang. Breastplate of righteousness. Dia mengatakan bahwa pakailah berbaju silakan kebenaran. He talks about the peace. Dia bicara soal damai sejahtera. Everything talks about Christ. Semua bicara soal pribadi Kristus. The Lord is taking Tuhan your sedang membawa church into the fullness of Christ. gerejamu ini kepada suatu kepenuhan Kristus. Fullness of Christ. Kepenuhan Kristus. I don't know whether you're able to understand, but I prophetically am going to speak over the church. Saya nggak tahu saudara bisa mengerti atau nggak, tapi secara profetik saya menubuatkan ini kepada saudara. When he has taken Ephesian church into the fullness of the teaching of Christ, Waktu Tuhan bawa jemaat Efesus kepada sebuah kepenuhan akan pengajaran akan Kristus. you see the church history. Engkau melihat sejarah gereja, saudara. John, after he has gone from Patmos Island, he comes to Ephesian church. Yohanes itu setelah masa di Pulau Patmos, dia kembali ke gereja di Efesus. And he challenges those people Dan dia menantang orang-orang di sana to accept Christ, untuk menerima Kristus. or when I pray, the Diana's statue will fall down. Di mana ketika saya berdoa, patungnya si Diana itu akan runtuh katanya. He challenged those people. Dia menantang orang jemaat Efesus. He went to a place, a prayer hall, and he started to pray. Dan dia pergi ke suatu tempat di mana dia berdoa, dalam tempat suatu berdoa. When he began to pray, Waktu dia mulai doa, in hours, the Diana statue began to break down. tiba-tiba patung Dewi Diana itu mulai runtuh, saudara. The stronghold of Ephesians began to break down. Roh teritorialnya Efesus ini mulai hancur. The Lord is telling to your church, Tuhan sedang berkata kepada setiap saudara, God is using your church to break the strongholds of the enemy
In the name of Jesus. Tuhan sedang membawa saudara semua, tempat kita ini, untuk menghancurkan setiap stronghold, setiap kubu-kubu pertahanan musuh. He's going to use your church to learn Indonesia how to have breakthrough. Dia akan bawa gereja saudara mengajar Indonesia bagaimana mengalami sebuah terobosan. A picture of a Ruth Gambaran Ruth imparting to generations. mengimpartasi kepada generasi-generasi A breakthrough is happening. bahwa sebuah terobosan itu akan terjadi. Amen. Amin. How many of you believe that? Can you Berapa clap your banyak yang hands? percaya hal itu saudara? Father, Bapa. breakthrough doesn't come for ordinary people. Terobosan itu gak pernah datang dari orang-orang biasa saudara. What the church have gone through now, Apa yang gereja Tuhan sedang alami masa ini, building, yang namanya membangun, battling. peperangan, Now the next phase is breakthrough. dan fase berikutnya adalah terobosan. You are going to experience breakthrough now. Engkau akan mengalami terobosan itu saat ini. I prophetically see you have battled by prayer. Saya melihat engkau sudah berperang dengan doa-doamu. But God is saying, Tuhan berkata begini, now it's my time. I will fight for you. ini adalah waktunya bagianku. Aku akan berperang buat kamu. You take rest. Engkau mulai bisa istirahat. You see an eagle, Saudara tahu bahwa seekor Raja Wali, when there is a severe storm, waktu ada badai yang keras, badai yang heboh, all the birds run away from the storm. semua burung-burung itu pasti akan kabur dari badai itu. But an eagle runs towards the storm. Tapi kalau Raja Wali akan terbang menuju badai itu, And the pressure of the storms dan tekanan dari badai ini will lift the eagle to a next level. akan membawa Raja Wali ini akan menaiki ketinggian yang berikutnya. An eagle will not flabber in the wind. Jadi Raja Wali itu gak akan ngepak-ngepak di angin yang biasa. It just soars. Dia cuma kembangkan sayapnya. It's not afraid of that pressure that is happening. Dia gak takut dengan tekanan apapun yang sedang terjadi. Enggak. Because it knows the pressure will take it. Karena dia higher. tahu tekanan itu bukan akan menurunkan dia, tapi tekanan itu akan membawa dia naik ke atas. As you've gone through pressure, Dan ketika saudara kita semua ini melewati Lord- tekanan itu, the Lord is taking you higher like an eagle. Tuhan itu sebenarnya sedang bawa kita semakin tinggi seperti You Raja will Wali. soar like an eagle. Engkau akan melebarkan sayapmu seperti And I Raja pray Wali. in the name of Dan Jesus. saya berdoa di dalam nama I Yesus. prophesy everyone here. Aku bernubuat kepada setiap orang di You tempat will ini. soar like an eagle. Engkau akan membumbung tinggi seperti Raja Wali. No weapon formed against you shall ever Tidak prosper. ada senjata yang ditempa melawan engkau akan berhasil. Your poverty will come under your feet. Kemiskinanmu akan jatuh di bawah kakimu. Your family problems will come under your feet. Semua masalah keluargamu akan jatuh di bawah kakimu. Every situation that you're going through will come under your feet. Semua situasi apapun dalam hidupmu akan jatuh di bawah You kakimu. shall soar like an eagle. Engkau akan terbang seperti Raja Wali. Every strongholds are broken. Semua kubu-kubu pertahanan musuh akan hancur. My grace and favor will rise up in your church. Anugerahku dan favorku akan bangkit di tengah-tengah gerejamu. Your pain will go into joy. Kesakitanmu akan berubah menjadi sukacita. And I prophetically see Dan saya juga melihat the Lord is flowing the rivers flowing from this church. I see rivers flowing from the church. saya melihat ada sungai-sungai yang mengalir dari tempat saudara ini. From the throne room, Dari ruang tahta Tuhan the river flows. ada sebuah sungai yang mengalir. And whoever are planted by the river, Dan siapapun yang ditanam di tepi aliran sungai there will be restoration and healing. akan ada pemulihan, kesembuhan. I came to announce Dan saya datang untuk mengumumkan kepada from saudara. this month onwards, Mulai bulan ini ke depan there is a restoration and healing happening ada pemulihan, kesembuhan yang sedang in terjadi. every area of your life. Dalam setiap area dalam hidupmu. In the spirit, soul, body. Dalam tubuh, jiwa, dan roh. The Lord is taking to your church into a new dimension. Tuhan akan membawa setiap saudara ke dalam satu dimensi. That people are rising from here into different
different ministry that your mind cannot understand. Orang-orang akan bangkit dari tempat saudara dan menyentuh pelayanan-pelayanan yang saudara mungkin gak akan bisa paham dan mengerti. Your church will go into entertainment field and change entertainment field. Pelayan-pelayan dari tempat saudara akan menyentuh dunia entertainment dan mengubahkan alam entertainment. Amin. Your church will go into educational field and change the educational field. Gereja saudara akan menyentuh dunia edukasi dan mengubahkan dunia edukasi. You are going to bring a breakthrough for Jesus Engkau wherever akan you go. membawa breakthrough dari Yesus kemanapun saudara In the pergi. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Can you clap your hands and Mari tepuk glorify tangan God? sama-sama memuliakan Thank you, Tuhan saudara. Jesus. I want this impartation. I want this impartation. Saya mau impartasi ini. Lord, I need the prayer. Dan saya perlu berdoa. Saya perlu to see that I'm a blessing to generations. Bahwa aku ini menjadi berkat buat generasi-generasi. I will be an impartation to generations. Aku akan menjadi impartasi buat generasi-generasi. And I want to see the breakthrough in my life. Dan aku mau lihat breakthrough, terobosan terjadi dalam hidupku. Can you come forward? I'll pray for you. Saudara yang punya hati seperti itu boleh maju ke depan biar saya berdoa buat saudara. Can you worship for some time? Thank you. Mari saya undang tim worship boleh naik ke atas. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you, Father. When you see a seed, waktu engkau melihat sebuah benih, the seed has a power to become a tree. Benih itu punya sebuah kekuatan untuk menjadi sebuah pohon. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. The seed can be very small. Mungkin benihnya kecil banget. But it has a power to become a tree. Tapi dia punya kekuatan untuk berubah menjadi sebuah pohon. You might be a small. Mungkin saudara ini sekarang ini kecil. But you know, tapi saudara tahu, God has designed a tree. Tuhan sudah mendesain sebuah pohon inside a small seed. Di dalam sebuah benih yang kecil. And I pray over your church. Dan saya berdoa untuk gereja saudara ini. The Lord has designed a glorious realm and a glorious ministry that is waiting inside the seed of your church. Tuhan sudah mendesain sebuah pelayanan yang sangat mulia, glorious dalam potensi benih yang ada dalam hidup saudara ini. You are blessing to generations. Engkau ini berkat buat bangsa, buat generasi-generasi. You are blessing to generations. Engkau adalah berkat buat generasi-generasi. Don't underestimate yourself. Jangan underestimate, jangan remehkan dirimu sendiri. I prophetically see there is also a healing realm that is happening right now. Saya juga melihat bahkan saat ini ada kesembuhan yang sedang terjadi. Everyone who needs healing, can you stand Semua yang butuh kesembuhan boleh berdiri saudara. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. If anyone needs prayer, you can come forward. Saudara yang mau didoakan boleh lebih maju lagi ke depan. We'll worship and I'll pray for everyone. Dan dalam penyembahan saya akan berdoa buat setiap orang yang mau didoakan. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. I see the Lord. I see the Lord. Exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. Can you ask for the impartation from the Lord? Mari sama-sama minta impartasi itu turun dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Exalted high upon the worship of the people of the earth, I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King,
throne, who reigns forever. I see the Lord, exalted high above the mercy of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. Setiap ikatan dipatahkan dalam nama Yesus. My eyes have seen the King, Be healed in the name of Jesus. the throne, who Thank you, reigns Father. Thank you, Father. Every work of the enemy shall be broken. I speak life. exalted high above the mercy of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the Touch. who reigns Grace multiply in our lives. Grace be multiplied. Thank you, Father. Touch. Use him for your glory, Father. The Lord is going to use you powerfully. There's an anointing of Esther over you. There's a healing happening in your family. Every hurt is broken right now. In the name of Jesus, breakthrough is happening. Restoration in the whole family situation. In the name of Jesus. Thank you, Father. In the name of Jesus, touch them, Father. Thank you. Touch them. Every burdens are broken. You will rise over every storm. Everything, every stagnancy in your life is being removed. In the name of Let it
Anoint her. Anoint her, Father. Jesus. Let it rain. Let it rain. Let it rain. A crown of righteousness over you. A crown of righteousness is over you. And I prophetically see the Lord is raising you up as a warrior. A Deborah shall rise up. Open up the heaven. come forward, please. Yang sudah didoakan boleh kembali, yang belum didoakan boleh maju, saudara. Thank you, Jesus. Yang sudah didoakan boleh kembali, yang belum didoakan boleh maju. Yang belum boleh maju. If you have not prayed, please go to you. Kalau sudah didoakan boleh kembali ke tempat duduk saudara. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Terima Jesus. kasih Tuhan. Open up the heaven and let your glory fall. Open up the heaven and let your glory fall. Open up the heaven and let your glory fall. Open up the heaven and let your glory fall. Open up the heaven and let your glory fall. Open up the heaven and let your A mighty leadership anointing is rising from your life. A mighty leadership anointing. The Lord is raising you like a Joshua. The Lord is battling every situations in your life. This is a time of revival is going to birth from your family. In the name of Jesus. Every bondages of the enemy is broken. Feel this way. Open up the heaven and let your glory fall. Open up the heaven and let your glory fall.
a multiplication happening in your life. The favor is being multiplied. Next year, divine connections are happening to you. You will rise up in the name of Jesus. Thank you, Father. The Lord covenant is over you. The Lord's covenant is over you. Thank you, Jesus. Touch them in the name of Jesus. Empower them. Use them for your glory, Father. In the name of Jesus. Thank you, Father. Pearls. And the beauty of the Lord will arise in your life. Beauty of the Lord will arise in your life. Rise above every situation. In the name of Jesus. Amen. Glory will follow you. You'll be a woman of ideas, innovations. In Jesus' name. The Lord is raising up as a visionary. Dreams. Your breakthrough is in your dreams. Thank you, Father. The sweet fragrance of the Lord. Thank you, Holy Spirit. I see like a fountain rising above, and this fountain is going to bring joy to people. The Lord has raised you up to be a blessing to generations. Receive it in the name of Jesus. Strengthener and guider. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. You will be a mother to people. Mother. Family is going to be a family like Aquila Priscilla family. Refreshment to people. Breakthrough will happen in the name of Jesus.
flow. Flow, river flow, Father. The river flow. Sungai mengalir, sungai mengalir. Sungai mengalir. The river flow. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, rain down. Thank you, Father. Holy Spirit, rain. The heart of Rebecca. You will have a heart of Rebecca to lead people in the name of Jesus. Thank you, Father. Touch. My daughter, every timidness is gone. Every timidness is gone. Thank you, Jesus. You will be a warrior. A sword. A sword is resting on you. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Bless you. Holy Spirit, rain. There's a healing happening in your life. Thank you, Lord. The spirit, soul, body. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. Rain down, rain Come about like a leader, Father. Anointing of Jews. Holy Spirit, rain. Thank you, Jesus. Holy Spirit, rain down. Rain down. My spring will break forth in your life. Every spirit of dryness is gone in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain Touch in the name of Jesus. Complete healing over his life. Thank you, Father. In the name of Jesus. Holy Spirit, The days to come, you'll raise up as a business entrepreneur. Holy Spirit, Jesus' mighty rain name. Thank you, Father. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down.
the spirit of wisdom and revelation will flow into your life. Hikmat pewahyuan mengalir dalam hidup. The Lord will use you around Indonesia. Thank you, Father. You shall raise up the next army for Jesus. Your anointing will run ahead of your chariot. Impart it up. Thank you, Father. A mother to a next generation. Thank you, Father. Thank you, Lord. The Lord is going to use you in the healing and restoration. He's going to use you to start many schools, organizations, schools and organizations of healing and restoration. And also I pray there's a fragrance of the Lord flowing from your life. Holy Spirit, thank you, Holy Spirit. Rumaham Blahantro Lobo, Zimehem Brahento Lobo. What was unfinished, the work was unfinished. The Lord is finishing through you and taking you to the next level of glory. Your eyes and your ears cannot understand what the Lord is going to do through you. A revival shall break forth in Pandu in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Philip. Thank you, Lord. I see the Lord is going to, a person like Paul, thirsty for Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lydia in the Bible, Lydia. The Lord is going to use you in the evangelism. Thank you, Father. You will be a person who will refresh people. In the name of Jesus, I pray. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Father, can you all stand up and stretch your hands towards. Saudara, saya undang setiap saudara bangkit berdiri dan boleh arahkan tangan saudara pada Ibu Selvi. Bless them. My daughter, Anakku, God tells you, Tuhan beritahu kepada engkau, you are not alone. engkau tidak sendirian. I am there with you. Aku ada bersamamu. You will take this church Engkau akan membawa AOC ini into a new generation, blessing to generation and nations. akan menjadi berkat buat begitu banyak bangsa dan generasi-generasi. You are taking the baton Engkau akan membawa peperangan ini and releasing to the people dan melepaskannya ke begitu banyak orang. What was left unfinished in the heart, the Lord is going to manifest through you. Apa yang rasanya belum selesai di hatimu, Tuhan akan memanifestasikannya lewat hidupmu. I see a double anointing resting on you. Saya melihat ada pengurapan ganda yang tinggal di dalam hidupmu. You will be like a father and a mother. Engkau akan menjadi seperti bapa dan ibu. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. The Lord is telling you, Tuhan bilang kepadamu, don't worry. jangan I khawatir. am there with you Aku ada to bersamamu the ends of this earth. sampai akhir dunia ini. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. You've been worrying, how can I take this forward? Engkau mungkin akan bertanya, gimana caranya aku membawa ini maju ke depan? But God is saying, I'm filling the supernatural grace over your life. Dan Tuhan berkata, aku memenuhimu dengan supernatural grace, anugerah yang supernatural. Zandro, I see your dove is resting on your head. Dove. Saya melihat seperti burung merpati yang turun tinggal di atas kepalamu. And I see two angels standing side of you. Saya melihat ada dua malaikat yang berdiri bersamping-sampingan dengan The engkau. spirit of wisdom. Ada roh hikmat
and the spirit of protection. Dan ada roh perlindungan. As God is going to give you ideas, Dan ketika Tuhan memberikan kepadamu even ide, you will be shocked in your engkau akan mind, kaget dalam hidupmu. and you're going to take this whole church into a transition for the greater glory to see heaven on earth. Engkau akan membawa AOC ini ke dalam sebuah transisi di mana melihat sesuatu yang lebih besar. Ada surga menyentuh bumi di tempat ini. And I pray that supernatural healings will flow through your life. Dan aku berdoa kesembuhan supernatural mulai mengalir lewat hidupmu. That God is going to use you in the signs, wonders, miracles that you can never understand. Dalam tanda-tanda mujizat supernatural yang bahkan kau nggak bisa mengerti. Thank you, Father. Terima kasih, Pak. From 2023, Dari 2023, you are going into a new dimension in the Spirit. engkau akan memasuki dimensi yang baru dalam roh. Lord, we touch Pastor in the name of Jesus. Tuhan, mari sentuh Ibu Selvi dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima Lord. kasih, Bapak. Thank you, Lord. Terima kasih, You Tuhan. will comfort her Engkau akan menghibur dia and heal her heart. dan menyembuhkan hatinya. Only your name be Dan glorified. biar namamu dipermuliakan. In the name of Jesus, we Dalam pray. nama Yesus Kristus yang berkuasa. Amen. Amin, amin. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Holy, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Can you all stand up? Mari sama-sama berdiri dalam hadirat Tuhan. Put your hands on your head. Put your hands on your Mari head. tumpang tangan kepada setiap kepala kita masing-masing. The Lord used Ruth, Tuhan memakai Ruth to be a blessing to generations. untuk jadi berkat buat generasi-generasi. What the Lord is going to do through your church Apa yang Tuhan akan lakukan lewat AOC is much more than what you have started. akan jadi jauh lebih banyak daripada apa yang sudah engkau lihat di permulaan. The spirit of comfort Ada roh penghiburan Tuhan. is resting on the whole church. Itu turun buat setiap AOC, saudara. Holy Spirit, thank you for Tuhan Roh Kudus, terima kasih. touch each and everyone. Mari jamah setiap pribadi. Heal everyone. Mari sembuhkan setiap pribadi Tuhan. Heal the brokenness Mari sembuhkan setiap kehancuran, kerusakan kami. in the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Divine connections and favor. Divine connection dan kemurahan, favor. A lot of people, finances struggles they're going through, God is taking away right now in the name of Jesus. Dan orang-orang yang mengalami financial masalah keuangan akan mengalami financial favor dalam nama Yesus. There are some people here Ada orang-orang di sini, have issues in properties. engkau punya masalah dalam propertimu. God is setting everything right in the name of Jesus. Tuhan sedang meluruskan semuanya dalam nama Yesus. Lord, I'm seeing a healing that is happening on shoulders for some people. Saya melihat ada kesembuhan yang terjadi di pundakmu buat In the beberapa name of orang. Jesus, be Dalam healed nama right Yesus, now. jadilah Be sembuh healed sekarang. right now. Be healed right Jadilah now. sembuh. Be healed right Jadilah now. sembuh. Be healed in the name Jadilah of sembuh. Jesus. Jadilah Ruma Andro, bro. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Some of your dear ones are in the hospital. Your dear ones are in the hospital. God is Beberapa healing you dari completely. saudara, ada orang-orang yang kau kasih ada di rumah sakit, Tuhan sedang sembuhkan mereka. Thank you, Father. Terima Thank you, kasih Holy Bapak. Spirit. Terima Thank you, kasih Tuhan Jesus. Roh Kudus. Thank you, Lord. Terima Be kasih. blessed. Thank you. Let your name be glorified. Biar namamu dipermuliakan. In Jesus' mighty name we pray. Dalam nama Yesus yang perkasa kami berdoa. Amen. Amin, amin, dan Thank you, Jesus. amin. Praise the Lord. Thank you. Puji Tuhan, terima kasih Terima banyak. kasih.